السلام عليكم إخواني الكرام، أخوكم عبد العزيز. أتمنى لكم أمسية سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله يكون الجميع بخير وعلى خير. هذا الفيديو راح نسجل لكم هذا الفيديو على كيفية استعمال لونشر اللي هو البيج لونشر التام يسمى بالبيج لونشر. Big Launcher. Écran de accueil de Big Launcher. 18h57 mardi 8 mai 2018. Vous avez un message non lu. La batterie est pleine à 79%. Le signal est parfait. écran d'accueil de Big Launcher. نشوفوا Préférence. Bouton. هذه بريفيرونس. نشوفوا اول حاجه نبداو نتصفحوا هذا البيج لونشر واش فيه ونشوف. 18h57 mardi 8 mai 2018. Vous avez un message non lu. La batterie est pleine à 79%. Le signal est parfait. هنا يعطينا الساعه ولا باتري ولا دات Préférence. Bouton. بريفيرونس بوطون. كاين كليكيو في بريفيرونس. Configurer les boutons. Titre. Dans la liste. 3 éléments. على اليسار كاين كونفيغوري لي بوطون. Préférence. Titre. من بعد كاينه بريفيرونس وكاينه Paramètres système. Titre. بارامتر سيستم. هنا بارامتر سيستم وحنا Configurer les boutons. Titre. بون باغ اكزومبل نروحوا نتصفحوا البيج لونشر نشوفوا باغ اكزومبل اللي راح يتيليزي اول خطره البيج لونشر. عندما نستاليو البيج لونشر يعطينا يقول لنا اسيستون دو كذا. المهم كونفيغ نديرو باسي وذا. المهم الا لقينا باسي نديرو باسي ولا نبقاو نديرو سويفونس ولا اوكي حتى يخرج لنا التام اللي قلنا عليه. المهم بعد قليل Écran de accueil de Big Launcher. Message. Téléphone. Préférence. Téléphone. Bouton. téléphone. Message. Vous avez appareil photo. Bouton. Galerie. Bouton. SOS. Bouton. Application. Bouton. وهنا باغ اكزومبل كي الى حبينا هذه SOS. Bouton. كيما النوت ولا الميمو ولا هذه Galerie. Bouton. هذه غالري Appareil photo. Bouton. Message. Vous avez un message non lu. Bouton. Vous avez un message non lu. Bouton. هنا Application. Bouton. نكليكيو Rechercher. Zone de modification. نشوف Application dans Big Launcher. هنايا ابليكاسيون دو بيج لونشر. هنا Rechercher. Zone de modification. Hors de la liste. الابليكاسيون تاعنا انا عندي 92 ابليكاسيون. المهم Rechercher. Zone de modification. Hors de la liste. سيستم وهذاك. المهم هنا يعطينا باش نرشاشيو على الابليكاسيون تاعنا اللي حبيناها حنايا. Affichage du clavier texte. Affichage des articles à la 4 sur un total de 94. هنا نكتب باغ اكزومبل دبليو X. W نشوفوا W. Affichage des articles. WASAPP. Dans la liste. 2 éléments. WPS. WP attesté. هذا هو. خرجوا لي زوج لي زابليكاسيون اللي مكتوبين بالدبليو. Supprimer. نشوفوا نزيدوا باغ اكزومبل نكتبوا اف. Affichage des articles à la 4 sur un total de 4 FF. باغ اكزومبل Facebook. خرجت لي Modification en cours. فيها Supprimer. الاف بالفيسبوك. Affichage des المهم articles à la هذا 4 sur un تطبيق total. رائع صراحه. انا يعجبني الكوندور. Écran de l'accueil de Big Launcher. مع الطول باك، ولكن نحب نستعمل هذا البيج لونشر باش يخفف علينا يسهل لنا المهمه باش نوتيليزيو التليفون بسرعه. Application. Bouton. نروحوا باغ اكزومبل 19h mardi 8 mai. Préférence. Bouton. باغ اكزومبل نروحوا نموديفيو هذا لي بوطون في ليكرون داك. نشوفوا نكليكيو على Configurer les boutons. Titre. Dans la liste. 3. Configurer les boutons. Titre. بون نوري لكم كيفاش تموديفيو هذيك. نوري لكم كيفاش تموديفيو ليكرون. Configurer les boutons. Titre. نكليكيو على Pas d'action pour ce bouton. Configuration de l'écran de l'accueil de Big Launcher. كونفيغوراسيون دو لاكاي دو كرون دو بيج لونشر. نكليكيو على هذا الكونفيغوري يخرج لنا هذا التام، يعاود يولي لنا التام. الحاجه اللي نتوشيوها يقول لنا با داكسيون بور سو بوطون. ها Pas d'action pour ce bouton. Bouton. هكذا. هنا حنا لازم نعرفوا نحفظوهم. باغ اكزومبل على اليمنى عندنا لتحت اس او اس، ومن الفوق اباري فوتو، ومن الفوق باردون على اليسرى. نروحوا اليسرى عندنا لتحت اس او اس، في الوسط اباري فوتو، والفوق تليفون، ومن اليمنى عندنا ابليكاسيون، وعندنا غالري، وعندنا تليفون. وحنا واش نديرو هنا بون نتوشي باغ اكزومبل حبيت نحي الاس او اس. Pas d'action pour ce bouton. Bouton. راني توشيت اس او اس. نكليكي دوبل Effacer. Dans la liste. 15 éléments. Revenir en arrière. Effacer. شوف كاينه افاسي. Revenir en arrière. revenir en arrière. Changer l'icône. changer l'icône. Nommer. نومي. نحبوا هنا نومي معناتها رونوميوها، معناها نبدلوا لها كيما ابليكاسيون. هنا باغ اكزومبل ابليكاسيون نكليكيو على ابليكاسيون هكذا. Rechercher. Zone de sélecteur. Pas d'application. بون هنا عطالي Application. Désactive. Acapla TTS Voice. هنا يعطالي لي زابليكاسيون اللي راهم انستاليين عندي باش نخير وحده من هذو. معليش انا نوري لكم الطريقه. باغ اكزومبل اكابيلا. Assez marquette.
par exemple Acapella Acapella TTS par Voice. exemple Acapella TTS نكليك Acapella TTS Voice. Application. Bouton. اني كليك Configuration de l'écran de accueil de Biclavenché. شوفوا دوكا Acapella TTS Voice. Application. Bouton. راكم تشوفوا قال لي اكابيلا سواس ابليكاسيون بوتون معناها هذا الاكابيلا فواس ولات في بلاصه الاسواس دونك نكليكي عليها Effacer. Dans la. Revenir. Champ. Nommer. ندير لها نومي Affichage du clavier texte. Modification en cours. Non. voilà. Zone de modification. رونوميوها هنا بون هنا نسيبريميوها هاد لابليكاسيون Supprimer. Supprimer. Modification en cours. Non. Zone de modification. هنايا عطات لي باش نكتب عطات لي باش نكتب باغ اكزومبل A. نكتب A. اكا C. سي A. الا بي P. بي P. الاي I. ال O. L. ال A. هكذا Espace. Acapella. اكابيلا تي تي اس باغ اكزومبل كتبوا تي تي اس T. S. S. نكتبوا باغ اكزومبل Espace. فويس C. V. O. O. في I. فويس C. E. E. هاي Modification en cours. Acapella TTS Voice. Zone de modification. هذه هي دوكا ندير اوكي Clavier masqué. لا OK. Bouton. ندير اوكي هنا Acapella TTS Voice. Bouton. Config. هاي ولات Acapella TTS Voice. Bouton. راهي اكابيلا تي تي اس فويس بوتون كليكي على هذا اكابيلا تي تي اس Effacer. فويس Dans la liste. 15 éléments. دخلني للسيرفيس تاع الاكابيلا تي تي اس فويس Revenir en arrière. Effacer. نعاودو ندير روتور دوكا راني Écran de accueil de Biclavenché. هاي هنايا اكابيلا Acapella TTS Voice. نكليكي على الاكابيلا Connexion au serveur. Barre de progression. Acapella TTS Voice. هاي دخلت Aide. Bouton. راني Acapella TTS. الأكابيلا Paramètres. TTS. Éditeur. Lecteur. Bouton. Gestion. راني داخل اكابيلا تي تي اس Français. Antoine Sade. Voix masculine. Voix non lâche cliquer pour ouvrir le gestionnaire. هنايا هذه هي الطريقه باش نبدلو لي زابليكاسيون و Application. Bouton. 19. Préférence. ونزيدو نوري لكم Configurer les paramètres système. بون هذه بارامتر Préférence, titre. بريفيرونس Configurer les boutons. Titre. وهنا هنا Préférence. هذه بريفيرونس Démarrer l'assistant de configuration. Dans la liste. 19. Sélectionner la langue. Français. France. Apparence. Accessibilité. بون هنا اكسيسيبيليتي نكليكيو عليها Activer le Talkback. Ne pas lire le nom du launcher. Accélérer. Talkback. Ne pas lire le nom du launcher. Accélérer la lecture du titre de chaque écran. Cocher. Case à cocher. نكليكيو Affichage des articles à la 4 sur un total de 4. باش كي نخرجوا ليكرون داكاي باش ما يقولناش ايكرون داكاي دو بيغلونشري نحي هذه الكلمه هاني ها Access. خرجت Préférence. Écran de accueil. 19h04 mardi 8 mai 2018. Vous avez un message non lu. La batterie est pleine à 77%. Le signal est parfait. راني خرجت وما 19h05 mardi 8 mai 2018. Vous avez un message non lu. La batterie est pleine à 77%. Le signal est parfait. ما خليش Préférence, bouton. دو بيغلونشري نعاود نكليكي عليها Paramètres système. Titre. نشوفوا Préférence. نو لي بريفيرونس Démarrer l'assistant. Apparence. Accessibilité. Menu. Écran. Personnaliser. Options des écrans. Personnaliser les boutons et les écrans. هنا بيرسوناليزي لي بوطون لي زيكرون نحب Option des écrans. ايكرون ولا هنا اوبسيون Fonctionnalité. فونكسيوناليتي Téléphone. تليفون Affichage des articles à la 10 sur un total de 19. حنا اللي يحب يستعمل بيغلونشر لازم يدخل في التليفون هنايا Configurer le bouton. يروح ياكتيفي واحد لي Utiliser les détails. Ajouter des détails du contact du système. Ajouter modification. Ajouter l'accès à l'éditeur de contact Biclavenché. Cocher. Case à cocher. Ajouter modification système. Ajouter l'accès à l'éditeur. Ajouter l'option de suppression du contact. Ajouter supprimer contact à la fin des détails du contact. Non coché. Case à cocher. Ajouter l'option de suppression. غادي نكوشي واحد Afficher, ajouter, supprimer l'étoile. Ajouter la possibilité de marquer le contact comme important les détails du contact. Cocher. Pas de menu en appelant le contact. Montrer les options de message dans la fenêtre d'appel. Appel. Appeler avec haut-parleur activé. Journal d'appel. Permettre la suppression des appels du journal d'appel. Ajouter nouvel écran de journal d'appel avec option supprimée. Non coché. هذه نزيد Permettre la suppression des appels du journal d'appel. Ajouter nouvel écran de journal d'appel avec option supprimée. Cocher. Case à cocher. Composeur. كل واحد والاختيار Pas de menu dans le composeur. Composer directement le numéro au lieu d'afficher les options. Non coché. Case à cocher. هذه هي كل واحد كما نقول Téléphone. Dans la liste. 19. واحد الاختيار Message. تاعو. SOS. Message. نزيدو نروحوا الميساج هنا Éditeur de message. نروحوا الميساج Demander une détail du demander une notification de livraison. Détail du message. Afficher le bouton supprimer. Autoriser la suppression de tous les messages. Non coché. Case à afficher le bouton. Notification par SMS. Notification et son de notification. Durée de la vibration. Répéter la notification. Permission de message. Dialogue d'application. هنايا Afficher. هذه هي Mess- وكنزيدو نقدروا نروحوا Manuel. Vérifier. Désactiver Biclavenché comme Launcher. Clause de non responsable. Correctif de compatibilité. Par défaut. Application. SOS.
ابليكاسيون ندخلوا في الابليكاسيون Afficher les applications compte des applications. Voilà. Afficher les applications récentes. Cocher. Case à cocher. افيشي لي زابليكاسيون ريسونت معناها يخليهم لك لي زابليكاسيون اللي نستعملوهم يخليهم ما ينحيهم لناش. Compte des applications récentes. Affichage du nombre d'applications utilisées récemment. Applications autorisées. Vous pouvez désactiver certaines applications dans la liste d'applications. فوالا الحاجه المليحه في البيج لونشر هذه. Applications autorisées. Vous pouvez désactiver certaines applications dans la liste d'applications. ابليكاسيون اوتوريزي فو بوفي ديزاكتيفي ان ابليكاسيون دو كذا اوتوريزي. نكليكيو على هذه. Rechercher. Zone de modification. Recherche d'applications. تعطينا لي زابليكاسيون اللي حبينا نحيوهم باغ اكزومبل ما Désactiver. Activer tout. Application. Désactiver. Acapla TTS voix. AC Market. Askip. Aller web. APK extract. APPS. Bimaize. Big Big راكم Black. تشوفوا باغ Black. اكزومبل نحيو BS. نحي Caméra. Chat IT. Changeur de. Chrome. Clavier Google. Condor. Condor Park des thèmes. بون Condor. Condor. Contact. Drive. هنايا DZ News. هنا كاين لي بسم الله. زابليكاسيون كاين لي زابليكاسيون اللي نحبوا نديزاكتيفيهم. Email. نشوف DZ News. دي زاد نيوز باغ اكزومبل نشوفوا Email. DZ News. Désactivé. هذه كليكيت عليها قال لي دي زاد نيوز هذه. DZ News. Désactivé. نعاود نكليكي عليها يقول لي Expert. Email. DZ News. خلاص عاود نحيت لها ديزاكتيفاسيون. دوكا Applications autorisées. Vous pouvez désactiver certaines. هذه هي الحاجه اللي حبيت Écran de accueil. بيج لونشر. Application. Bouton. والتليفون تاعها صراحه Téléphone. Bouton. كاين هواتف كاين الناس اللي يحبوا يتيليزيو دي تليفون من غير سامسونج. التليفون تاعها Mes صراحه contacts. Favoris. Titre. ها، Mes contacts. Titre. كاين مي كونتاكت فافوري Favoris. Numéro à composer. نيميرو Titre. كومبوزي صراحه Cliquez ici pour effacer le dernier caractère. Zone de باغ modification. اكزومبل 0. Bouton. اني توشيت زيرو ما واش يكتب باغ اكزومبل 0. Bouton. 0. Fin de champ. اني كتبت زيرو باغ اكزومبل كتب 9. نفورمي نيميرو باغ 6. اكزومبل Bouton. 06. 06. شوفوا نفورمي 2. نيميرو نورمال ها 3. Bouton. نفورمي نيميرو 7. 0. نفورمي 1. 8. 0. اني فورمي Choisissez une action pour ce numéro 06 62 33 71 78. Bouton. راني فورميت نيميرو فاسيلمون. عادي هو صراحه تطبيق رائع جدا. Choisissez une action pour ce numéro 06 62 33 71 78. Bouton. نكليكيو على هذه نشوفوا نكليكيو على هذه Appeler. Titre. Dans la liste. 3 éléments. نيميرو عطينا نيميرو Message. Titre. ميساج تيتر Ajouter à contact. اجوتي Titre. ان كونتاكت. Appeler. Titre. هنا ابلي وميساج Ajouter à contact. ان Titre. كونتاكت. ونشوفوا Choisissez. هنا Composeur. Caractères spéciaux. Bouton. هنا كاركتير سبيسيو على لاكوش من التحت على الجهه اليسرى كاركتير سبيسيو. Astérisque. Plus. Astérisque. هنا Virgule قلنا titre. استيريسك هنا Plus. بليس وهنا Dièse. Virgule titre. صراحة caractères spéciaux. هو تطبيق رائع. Numéro à composer. Titre. هذا هو تطبيق Téléphone. Écran de accueil. بيج لونشر. Application. Bouton. اللي يحب يستعمل هذا التطبيق ان شاء الله نعطيكم لو ليان تاع التطبيق هذا. Application. صراحة Bouton. التطبيق رائع اني نتفكر كاش ما نسيت ما وريت لكمش. وهذه هي ان شاء الله يكون الشرح واضح كافي وشافي ان شاء الله. Volet des notifications. Lire. Bouton. في رعاية الله. ALG Mobilis. ALG Mobili. وإلى Autre. De notifications. ملتقى آخر إن شاء الله. ALG Mobili. Enregistreur vidéo.